talem kupekanam irihinyom ito. Praise the Lord. Tayo nga molo, talem lo, takarelen dito. Takarem astrologers kilinge, takarem purinak kilinge, aletek takarem purinak kilinge, tek takarem kala irihinyom mula. Oh, ati ko itu namin. Tanya mohol ato ko itu namin. Botteru na events ko, botteru na incidents ko itu namin emla. Bulmula, ang wangu, amolok ke. Rada aume, 3 wise men emludu. Bulu, ato. Bulu, Julia amolo ato. Bulu Bethlehem lo, ito. Yesu Kristo me kumkolo, Yesu Kristo me matakolo. Praise the Lord. Delok ke. Holo, Yesu Kristo me tanya mo holo. Onam legape, Yesu Kristo ke tanya mo holo anam legape. Bible Dedi na ditak kerape, Yesu Kristo ma oye em lalu itu. Hajar ditak kerape, Yesu Kristo ma oye em lalu itu. Praise the Lord. Holo, first time, Genesis chapter 3 verses 5, holo lalu itu, holo isor promise tung, ibis tung. Ngo, ridimar em, taniem basai kunem, taniem paplok ke basai kunem, setanem ikun kunem. Ngo, malipia em la. Holo lubitu. Praise the Lord. Hope meaning no mamilo. Hope meaning mamilo. They hope meaning idu. Deloke. 2 Samuel chapter 7 verses 18 to 16 holo lubitu. The Savior will be born of the family of David. 2 Samuel chapter 7 verses 18 to 16. Savior em. Taniem basai kupena. Isur me. Yesu Kristo me. David ke family lo. David ke odong lo olenya emla holo purona niyom holo Old Testament na lurubitu. Praise the Lord. Then of Isaiah chapter 7 verses 14 no English lahat ke palubidu. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Kalangka ane mimekone miloka kimana ane mimekone ngangagaya akilo deloke bi awem Aw milogo ko oye, big amunem, Emmanuel emye. Then Matthew chapter 1 verses 23 lo, Bible lo repeat pitung ko. Praise the Lord. Hallelujah. Dedi na ditak kerape, Yesu Kristo ke tanya mo amadalo, the prophecy kalu kangor na kidinge, puru biname bitu. Hallelujah. Praise the Lord. New Testament holo, Yesu Kristo me, olet nam kula inkon atikol itun. Bible holo purona niyom ho kalu kangor na kidinga lurubi ona mali. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Iname ngohi Christmas message em. Biblically theological Christmas message em ngolubie Bible paglo ngolubie iname nolayu pak ala de oma kidinga lalok nol angwangu na speaker lo Christmas message em tatu pe idok according to the word of God non exactly lubie Mokelo angwagon kamay. Praise the Lord. Hello, Luke chapter 1 verses 26-27. Hello, kangon na ngolu last lo pekalaju 45 lo ngol kala ye. Luke chapter 1 verses 26. Long ago, malokonu kai 2000 years Vitat hadar anyi nganna kerape Judea amongem Herut em lunam amikone ras solaito. Deke pe idu em kala itone Isor Abu Sedibi Isorbi Angel Gabriel me mimum kolo malikto we mimum be kolo ladutone we city of Galilee Nazareth amolo Nazareth jagalo duto city of Galilee lo ekta town kolo Nazareth em dunam amodelo buduto mimum de do em isorbi angel em malikbit angel Gabriel delo verse 27 holuitung mimere amune Mary de mimere virgin mane big life lo yamen kan kimanako bimilo bommanako big amune Mary delo ke Mary bime Joseph em nam amikolo engage ilametung. Engage ilang mane just formal engage ilametung
bunyi melame mime milo pe ila dubo ye tu emla English ila metu de iduem angel Gabriel be ala Mary me luto Mary me greetings luto salam iname no isur ke takam ayaya nam mime isur ke ayange nokalo dumundu emla Mary me luto angel Gabriel be adola delo Mary be dem kapala jeru be pesoto de Mary be jeru be pesoto अरे फिर को ना ग्रीटिंग्स को ये फिर को ना आगम को ये एमला मेरी भी बोझे रूप आप लोग पेसोतो देलो कापला इतो ने देलो एंजल पे आपको लुतो कुदा मेरी नो पेसोमा पे का ईश्वर भी नो बोझे रू आयादुम एमला एंजल दे मेरी में लुतो देलो आपको कुदा देलो एंजल दे लुतो हिना काlang का no akilo nganga ko gaye au milo ko nganga ko gaye delok ke bimno oye delok ke brik amenem no jisu em luye praise the Lord hallelujah मीमने लाइफ में कभी भी लड़का नहीं देखा है लेकिन स्वर्गदूत ईश्वर का स्वर्गदूत आके उनको बोला है मेरी आप गर्भवती होगी और आप बच्चा एक पुत्र पैदा होगा और उसका नाम यीशु जीसस रखा जाएगा यीशु एमला लुतो देलो का आपको एंजल दे लुतो बुतकाम बुत्याना पे ये बुतकाम बुत्याना को पे ये देलो लेगा पे बुमे तकाम बुत्याना ईश्वर का आउ ये प्रेज द लॉर्ड आपको एंजल दे लुतन भी तो खुदा 32 लो बुतकाम बुत्याना को पे ये वो एक महान बनेगा और उनको सबसे महान ईश्वर का पुत्र कहलाएगा नबी लुतो खुदा देलो के ako lutin bito ko verse 33 holo and he will reign over the house of Jacob forever his kingdom will never end de arelo angel lutin bito ko da bi Jacob ke ekumarangem bi kabum na piye David Jacob odong atele bi ekumarangem bi kabum na piye delo ke bi kingdom bi rajyo di lokom kotom maye praise the Lord तन्या मोहलो अधिक को तोड़ला है अधिक को एकदम तोड़ला गाला है अधिक को दिन आर्मी में काला है दिन मिसाइल दिन पावरफुल इला है तन्या मोहलो तोड़ना में कोतम दो प्राइम मिनिस्टर गवर्नर किंग्स एम्पायर्स बुलु राज सलाइना में बुलु किंगडम में सलाइना में कोतम दो प्रेज द लॉर्ड इलो कम होलो लुबी तू His kingdom will never end. Bu amiloko no onamde. Bu bisor ka awe. Bu takam botte aye. Delokke bu sir rajyo big kingdom edi lokom kotom maye. For eternity adit ko isor bi dudu di. Adit ko tanya mo dudu di. Big kingdom adake pe duyari. Big kingdom extend yari. Emle angel elbitu. Praise the Lord. Hallelujah. Delok ke Mary भी dem tat ala Mary भी तो pesoru to idok ko angel भी pesoma kam to verse 34 to angel Mary भी reasonable question ko ito kapelega ami every reasonable ai intelligent reasonable ami ta kam dem hare mo mumilo kang kuma kapela nganga gelai kapela nganga au layen emla Mary भी मुइतो देख लेगा हॉल 34 verses 34 हॉल भी तू Mary भी लुतो angel दे Mary भी लुयान हितो कपिल लेगा how can this be फिर कपिल काय में इलाह के तकाम इलायन वो यामे कार्य किकुमान वो तू मिलो कमादा फिर कपिल काय में इलाह के तकाम आती हिम इलायन फिर तू हिम इलामाएदा हिम काय में ये ने emla Mary angel दे मुइतो पोयान हितो दलो angel there. Ilaya muidon milokama tanyanga olayen. No scientific reasoning, no naked truth, no human beings can. Idola tanika mila manamem Almighty God punaruna isorbu
holo bottero na problem him solve bito hol agam holo. Him verse 35 him kalan ka delo angel devim akolian hito kuda Mary me kaala luton. The Holy Spirit will come upon you. Isor ke dena ait nokking dumunye. Na isor ke dena ait nokking dumunye nokking aye delok ke takamem toriaraliana isor ke paware nom dubomye delok ke no audem oye delok legape no a onam deme isor ke awe emla luye enaluitu literally hol poribiye exactly the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Angel deluto Holy Spirit enok dumunye tornara na isor ke power enok dumunye dekepe ilano audem oye delog legape nog nanga onam dem isor ke auko emla ami kiringaluye Son of God. Praise the Lord. No gospels, 4 gospels in capital ay Luke, John, Matthew, Mark, tintakam porikidol. The Son of Most High, the Son of God. Sedik awe. They mean whole Bible jisumalutu. Messiah ang kumlutu. Inamadalog legape sedik awe emye. The Holy Spirit, tani ke munam lokmang Holy Spirit ke power of olento. Delo, not only that, ako angel de delo, Mary malute bito kuda, hakapeluto. Elizabeth, no ating, no relative, no cousin Elizabeth du, bekom buk akilo nganga ko gedung. Anya buk elong minekai, buk nganga genanete, sangkai, draikai, benganga ulang kumaye, en matanita kami kenkai. De idokong Elizabeth, all days lo, edo bine idolate pu akilo isor benganga ko rulik dung pu 6 months dung emlang ko Mary malubito. Praise the Lord. Kaalaga al holo Elizabeth ke importance dung kaala lumulo John Elizabeth ka akilo genam de John Zacharias ke temple loge ala bukum duem isor me worship iduem isor angel ala vision lengkan bito nganga gaye no Elizabeth bi no mime nganga oye emna biswas mato ilama ye no mime mine ikai nganga gena nakapman mine ikai delog legap nganga de umate tengem luto Zacharias nganga de umate tengem no agom lukumaye lelog legap bu temple lok lendo kula kagos do adbito isarai to agom lukumata. Kalau इनको importance इनको लगा पर इन्होंने यीशु क्रिस्तो में बदाने मोगे भी ने जॉन भी यीशु क्रिस्तो में उन्हें लगा पर ईश्वर उपत्तिरु ने मिले को लेमितो सिर्फ मेरी के प्रथम लो ईमान हलो एलिजाबेथ के लो कबितो यीशु क्रिस्तो में उन्हें लगा पर होमोये मुरुबितो यीशु क्रिस्तो का आना में बिको एनेम बिक मैसेज एम बिक गुड न्यूज़ एम John bi poge bito delog legape same samoy lo Jesus Christ me Jesus Christo me anyong ko agu yado pe kera yado pe John mo odo perulen. Praise the Lord. Delo 37 holo verse 37 kalang ka ako kuda delo luto ejo mine ido kom akilo nganga dudung nganga oye no Elizabeth no kujin bi iname Berendong kong nganga oye tanya berendong midong kong isor ke ilama ng kamang. All verse 37 na luwitong for with God nothing will be impossible. Kapelaga lumilo isor ke ilama ng kamang ato takam ng ilado na luwitong. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Isor ke ilama ng kamang. Ngoluk yenam dunam ngoluk minam ngonam takam ng isor ke ilama ng kamang. Fi agom ngoluk takam ngoluk lain applicable. Praise the Lord. Mary meluto isor sorgo dute holo luto dei doko ngoluk linam lokum applicable. Kalaga la tanya akie hanke benganga gelang kumaye mudu
Dei do kom isor ke ilama nam kama en holo lubito. Delo meri bi poyang hito. Behold, the maid servant of the Lord. Oh, ngo serirutum ke nokore serirutum ke agerem gelna mime min ngo. Bible lunampe isor ka agam lunampe nog lunampe kita kam hi idaglangka emla meri bitole kito meri epamito. Praise the Lord. Meri biswas to. Oh, seri ka agam luname adbila prophecy ilame name Old Testament ka agame deloke angel nok agame isor nok agame iya kita kam hi ngok kisana nom kumna mimelo nong muname idaglangka iya emla meri epamito meri ko tolekito. Amen ito. Praise the Lord. Hallelujah. Den melam delo angel enke meri kalo deloke den melam lokal ito ne meri bi de angel de iro de meri bi koborem patola meri bi dulang kuma do del kapel ito ne hol verse 39 holo levitu meri bi mena a hill country ek pahari pradesh hill country nudu delo city of Judah del mena pe Elizabeth me kari ka pe meri bi ento meri bi del mena pe ennen kai delo Zechariah meri ke milo bunyi kari ka pe mena pe ento delo verse 40 holo levitu meri bi Zechariah ke kum delo puidola Elizabeth greetings vito. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Asel ai. Praise the Lord. Yeah. Greetings among kadeu. Good morning. Good evening, good night. Mary bi lutope. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Kala Mary bi bijon isor kelo revelation en pato. Asela Mary bi follow Zechariah ke kumdel adola Elizabeth be greetings vito. Hey, praise the Lord. Dei do modelo del kappa laiton portion holo lubitum edilo di Elizabeth bi Mary ke greetings then praise the Lord hallelujah emunam dem tattone Mary ke Elizabeth ke akyala lo duna nganga ara yopto asela yopto dance motor praise the Lord Hallelujah. hallelujah kalaga ela delok Elizabeth ko pajeru paseto delo ke Elizabeth kelo delo Holy Spirit feel to nalito exactly holo bitu ena holo exactly Bible helatum dem ido pag delo Mary ke greetings ludo delo akilo nganga asela yok to akyalo lo pura dance moto delo ke Elizabeth ko Holy Spirit of feel to praise the Lord Jesus Christo ma onam legape Jesus Christo ma tanyamo rulen daglo Isor ke rulen daglo iri hinyo isor bito. Hallelujah. Delo Elizabeth bi kento Holy Spirit lo pil dole Elizabeth bi kento. Oh, Mary min isor em oye emla Jesus Christo mo odo emla runa me emla Mary Holy Spirit lo kendo to. Delo Mary ko jeru